कबूतरी और रानो चिड़िया आपस में सहेलियां थीं। उनका आपस में बहुत आना जाना था। दोनों ही अपने घरों में बहुत खुश थीं। उनके घर भी एक दूसरे से ज़्यादा दूर नहीं थे। कबूतरी का बेटा कबूतर बाहर पढ़ने के लिए गया हुआ था, जबकि रानू की बेटी चीनू बहुत ही नेक सीरत थी। वो घर के कामों में बहुत तेज थी और घरदारी तो उसको खूब आती थी। कबूतरी को पता था कि रानो ने अपनी बेटी के जहेज के लिए बहुत कुछ इकट्ठा कर रखा है और वो अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करेगी। इसीलिए उसके मन में ये बात थी कि वो रानो की बेटी चीनू का रिश्ता अपने बेटे टोनी के साथ करेगी। एक दिन दोनों सहेलियां बैठी थीं। अरे बहन, ये देखो सोने का सेट बनवाया है चीनों के लिए। देखो तो कैसा लग रहा है। अरे बाप रे, इतना खूबसूरत सेट कहाँ से बनवाया तुमने? ये तो वाकई बहुत प्यारा है यार। अभी तो कुछ दिन पहले ही तुमने 6 सोने की चूड़ियाँ बनवाई थी और अब ये सेट। भाई चीनू तो बड़ी भाग्यशाली है। हाँ यार, अब बस दुआ करो अल्लाह मेरी बच्ची के नसीब भी अच्छे करे और वो अपने घर में सुखी रहे, क्योंकि पैसे और चीज़ों से मुकद्दर थोड़ी ना खरीदे जाते हैं। बस अब अच्छा सा लड़का मिल जाए मेरी बेटी के लिए। अच्छा रानो, मैं सोच रही थी मेरा टोनी भी बाहर से पढ़ के आ रहा है और जाहिर है उसे भी अच्छी नौकरी मिल ही जाएगी, क्योंकि बाहर की डिग्री की ज़्यादा वैल्यू होती है। तुम्हारी चीनू भी बड़ी हो गई है, तो क्यों ना हम अपने बच्चों की शादियों के बारे में भी सोचें। मुझे ना तुम्हारी चीनू अपने टोनी के लिए बहुत पसंद है। हम अब इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लेते हैं। क्या ख्याल है तुम्हारा? रानो ने कुछ टाइम सोचने के लिए मांगा और कबूतरी के जाने के बाद चीनू से मशवरा करने लगी। चीनू भी बहुत अच्छी बेटी थी और अपनी माँ को ही फैसला करने का इख्तियार दे दिया। रानो टोनी के आने का इंतज़ार करने लगती है। फिर टोनी भी कुछ ही दिनों में वापस आ गया। वो रानो से मिलने के लिए आता है। ओह हेलो रानू आंटी, हाउ आर यू? ओह, तो ये आपका घर है। थोड़ा छोटा है ना? मैं तो बाहर बहुत बड़े घर में रहता था। अरे टोनी बेटा, आओ ना, बैठ के बात करते हैं। रानो उसे बिठाती है और उसकी खूब खातिर तवाज़ो करती है। टोनी को भी चीनू पसंद आ गई थी। फिर कुछ ही अरसे में इन दोनों की शादी हो गई और चीनू अपने ससुराल चली गई। ससुराल जाते ही चीनू ने सब कुछ संभाल लिया, क्योंकि उसको तो पहले ही आदत थी सारे काम करने की। शुरू में तो सब ठीक चलता रहा। कबूतरी भी चीनू का ख्याल रखती, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसका रवैया भी बदलने लगा चीनू के साथ। एक दिन टोनी चीनू को बाहर खाने पे लेके जा रहा था। मामा, हम बाहर जा रहे हैं। आज हम डिनर बाहर ही करेंगे। क्या बाहर जा रहे हो? हाँ भाई, जाओ जाओ। अब तो माँ को कोई पूछता ही नहीं। मैं तो फालतू बंदा हूँ ना इस घर में। भला अब मुझे क्यों पूछने लगे तुम? अरे नहीं मम्मी जी, हमें वापसी पे थोड़ी देर हो जानी थी, इसीलिए आपसे नहीं पूछा। आप अगर साथ चलना चाहती हैं तो आ जाएं, मुझे कोई एतराज़ नहीं। अरे चलो, बड़ी आई एतराज़ करने वाली। मैं तो अपने बेटे से बात कर रही हूँ। तुम कौन होती हो माँ बेटे को दूर करने वाली? मम्मी जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं तो बस ये कह रही थी। अच्छा चीनू, बस भी करो ना, क्यों बहस कर रही हो मम्मा से? चले मामा, आप रेडी हो जाएं, हम साथ चलेंगे। कबूतरी हमेशा ही ऐसा करती। जब भी टोनी चीनू के लिए कुछ लेकर आता तो वो आगे बढ़कर वो चीज़ खुद रख लेती। उन दोनों को कभी अकेला कहीं जाने नहीं देती। और अब तो उसने काम वाली को भी छुट्टी दे दी थी और घर के सारे काम चीनू से ही करवाती।
اور اب تو ٹونی بھی اپنی ماں کی سائیڈ لینے لگا تھا۔ چینو بیچاری بہت صبر کرنے والی تھی، وہ چپ چاپ سب کچھ سہ لیتی، کبھی شکایت نہ کرتی۔ پھر ایک دن رانو چڑیا اپنی بچی سے ملنے آتی ہے۔ جب رانو چینو کے گھر پہنچی تو وہ جھاڑو لگا رہی تھی اور اس کا حلیہ بھی بہت خراب تھا۔ ہائے میری بچی، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے اپنی، لگتا ہے کوئی تمہارا خیال نہیں رکھتا۔ میں ابھی بات کرتی ہوں کبوتری سے۔ ارے مما، میں اپنے گھر کا ہی تو کام کر رہی تھی، اور گھر کے کام کرنا تو اچھی بات ہے نا، آپ کسی سے کوئی بات نہیں کریں گی۔ ابھی وہ دونوں ماں بیٹی بات کر ہی رہی تھی کہ کبوتری آواز لگاتی ہے۔ اریو کم بخت، کہاں مر گئی؟ اتنا وقت لگتا ہے صفائی میں؟ چل اب جلدی کر، یہ کپڑے تیری ماں دھوئے گی کیا؟ رانو نے اپنے کانوں سے کبوتری کی بات سن لی تو اسے بہت افسوس ہوا۔ کبوتری بہن، تم نے تو میری لاڈلی بیٹی کو نوکرانی ہی بنا دیا ہے۔ میں نے تو تمہارے بھروسے چینو کی شادی ٹونی سے کروائی تھی، مگر مجھے یہ سب دیکھ کر بہت افسوس ہوا، تم تو میری سہیلی تھی۔ رانو کی بات سن کر ٹونی کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے، ارے ساسو ماں، تمہاری بیٹی میں کون سے سرخاب کے پر لگے تھے؟ وہ تو شکر کرو میں نے ہاں کر دی، ورنہ اس سے کس نے شادی کرنی تھی؟ شکر کرو ایک باہر سے آئے لڑکے کا رشتہ مل گیا تم لوگوں کو۔ اور نہیں تو کیا، اچھا بھلا تو رکھا ہے تمہاری بیٹی کو، اب اور کیا چاہیے؟ اگر تمہیں اتنی فکر ہو رہی ہے تو ساتھ لے جاؤ نا اپنی بیٹی کو، ہمیں لڑکیوں کی کمی نہیں ہے۔ رانو کو بہت دکھ ہوا اور وہ رونے لگی۔ چینو بیچاری بھی اپنی ماں کو چپ کرواتی رہی۔ رانو چینو کو اپنے ساتھ لے گئی۔ اس کا کہنا تھا، جہاں قدر نہ ہو وہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چینو کو آئے ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ ٹونی نے چینو کو طلاق بھجوا دی۔ چینو بیچاری بہت روئی اور پھر ایک دن اس کو صبر آ ہی گیا۔ ظاہر ہے آخر وہ کب تک روتی اور اس بے وفا کے لیے آنسو بہاتی رہتی۔ پیارے دوستو، یہ ہر گھر کی کہانی ہے۔ ہم کہنے کو تو آزاد ہیں، مگر اصل میں ہم سماج کی ریتوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ لوگ پہلے تو بہت پیار سے لے کے جاتے ہیں کہ ہم آپ کی بیٹی کو بہت خوش رکھیں گے، اسے کسی قسم کی کمی نہیں ہونے دیں گے، مگر بعد میں اپنی اصلیت دکھا دیتے ہیں، اور یہی ہمارے سماج کا سب سے نیگیٹو پہلو ہے۔